This is a direct outcome of the speech that Mamata Banerjee made on the 8th of April. Later, the same group that killed Anand Burman went on rampage. They attacked the Central Paramilitary Forces and tried to capture Booth 126. The CISF acted in self-defense. The returning officers, in their numerous media interactions, have corroborated this story of the turn of events. They were beaten up and manhandled, and they are currently nursing injuries. But Mamata Banerjee, as the outgoing Chief Minister of the state, did not have a word of sympathy for either Anand Burman, the young Dalit youth from the Rajbansi community, or the Central Paramilitary Forces who are deployed across the state to ensure free and fair elections. On the contrary, she seems to have been on the side of those who killed Anand Burman, who attacked the CISF, and who tried to capture Booth 126. It is unfortunate for a Chief Minister to look at citizens of a state through the prism of religion. If our compassion flows for the dead on the basis of their religion, then there is something deeply problematic about her politics. A Chief Minister cannot reduce the majority community of this state to second-rate citizen by her brazen appeasement politics. The sequence of events have been corroborated by SP Cooch Behar and the returning officers. And this video that emerged yesterday in the sections of media very clearly points out to the fact that members aligned to Mamata Banerjee's party and from a certain community, in fact, killed Anand Burman, went on rampage, attacked CISF, and tried to capture Booth 126. However, Mamata Banerjee seems to be standing with those who have perpetuated this violence and not with those who are the victims or have stood in the line of duty. It is quite unfortunate, and we hope and demand that Mamata Banerjee would apologize to the people of the state for misleading them at such a crucial time when the state is going through these polls. Thank you. সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। আমরা সবাই আপনাদের মতনই সাধারণ জনগণের মতন এই নতুন বছরে বাংলায় নতুন পরিবর্তন আসবে, সোনার বাংলা হবে, সেই আশা উদ্দীপনা নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি। শীতলকুচির ঘটনা অমিতজি যেটা বললেন, দেখুন এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা প্রথমে একটুখানি ছোট করে বুঝে নেওয়া দরকার। শীতলকুচিতে সমস্ত সমুদায়, হিন্দু, মুসলমান, দলিত বা নমশূদ্র, এরা সব একসঙ্গেই থাকে, থাকতেনও, এখনো থাকেন। 2018 পঞ্চায়েত ইলেকশনে আপনারা জানেন শীতলকুচি বা এইসব জায়গায়, কুচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় শীতলকুচি মিলিয়ে সেখানে কিন্তু কাউকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি, ভোট করতে দেওয়া হয়নি, তাদের ভোটাধিকার দিতে দেওয়া হয়নি। তারপর 2018 পর 2019-এর যখন লোকসভা নির্বাচন হয় তখন দেখা যায় বিজেপি এখানে ভারী মাত্রার সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা বেশি ভোট পায়। হয়তো এটাই সেই বীজ রোপণ করেছিল শাসক দলের মধ্যে একটা প্রতিহিংসার বীজ, এবং যে কারণে
শীতলকুচির নির্বাচন 10 তারিখে হওয়ার দুদিন আগে 8 তারিখে, তার আগে আপনারা জানেন দিলীপ ঘোষের গাড়ির ওপর ওখানে কিভাবে অ্যাটাক হয়েছিল, দিলীপ ঘোষের আমাদের রাজ্য সভাপতি। তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে 8 তারিখে একটি উস্কানিমূলক এবং প্ররোচনামূলক, তীব্রভাবে প্ররোচনামূলক একটি বক্তব্য রাখে, সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার বক্তব্য রাখেন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের উস্কানো হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই আপনাদের, বাংলায় এরকম ঘটনা বিরল নয়। আমরা জানি 1946 সালেও কারা বা কিভাবে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে কথা বলা হয়েছিল এবং গ্রেট ক্যালকাটা রাইটিং ওই উস্কানিমূলক বক্তৃতার পরে হয়েছিল, এটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে সাধারণ তার সমর্থকদের প্ররোচনা দিয়েছিলেন, এ নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এবং তারপরেই দেখা যায় সেদিনকার যে ঘটনা হয়, যে আনন্দ বর্মন বিজেপির বাড়ির একটি ছেলে, যার দাদা বিজেপির শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ, যেখানে তার বাবা বারবার বলছেন যে কয়েকদিন ধরেই তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ভোটের ব্যাপারে, এবং বাড়িতে এসে আনন্দ বর্মনের দাদাকে খুঁজে যাওয়া হয়, তাকে না পেয়ে শেষকালে ভোটের লাইনে গিয়ে যেখানে আনন্দ বর্মন দাঁড়িয়ে ছিল তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এবং এই হত্যাকাণ্ডের পরে দেখা যায়, এই যে আমরা ভিডিও দেখেছি, যে একটা মব, বেশ কিছু লোকজন হাতে তারা লাঠি নিয়ে সেই বুথ কেন্দ্রকে ঘিরে ফেলছে। আমরা যতটুকুনি দেখেছি, আপনারা যতখানি দেখেছেন। প্রশ্ন এখানে অনেকেই বলেছেন ভোটারদের উপর সিআইএসএফ গুলি চালিয়েছে। আমরা এখনো এমন কোন ভোটার জানি না, চিনি না, বাংলায় জানে না, যারা হাতে লাঠি করে নিয়ে ভোট দিতে যায় আর বলে আমরা ভোটার। বাংলায় ভোট করতে যারা যায় তারা শান্তিপ্রিয় ভোটার, তারা হাতে লাঠি নিয়ে যায় না। কিন্তু ভিডিওতে দেখেছি তারা অস্ত্র, কারুর পকেটে রিভলভার, আগ্নেয়াস্ত্রও আছে, সেটাও দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় তারা ভোট কেন্দ্রে যায়। এবং ওখানে আরেকটি ছোট ভিডিওতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন ভোট কর্মী, থার্ড বুথ অফিসার যিনি, সেই ভোট কর্মী বলছেন আমি ভেতরে ছিলাম, বাইরে আওয়াজ শুনি, তারপর দরজা ভেঙে হাতে লাঠি নিয়ে কিছু গুন্ডারা ঢুকে তাদের ভোটের মেশিন পত্র ভেঙে দেয় এবং সেই যে ভদ্রলোক বলছেন তাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। সুতরাং এইটুকুনি বলা যায়, সেখানে যারা সিআইএসএফ ছিলেন তাদের দায়িত্ব ছিল ভোট কেন্দ্র রক্ষা করা এবং তারপরে তো নিজেদের প্রাণ রক্ষা করা তো থাকবেই। তো এই ভোট কেন্দ্র রক্ষা করা এবং প্রাণ আত্মরক্ষা, সেটা আমরা এসপির বক্তব্যে, এসপির যে রিপোর্ট তাতে পরিষ্কার দেখেছি, রিটার্নিং অফিসারের বা এসপির রিপোর্ট আমরা যেটা দেখেছি, তাতে কিন্তু এই কথাই বলা আছে যে অস্ত্র হাতে 300-350 লোক মব তারা ওখানে ওই ভোট কেন্দ্র ঘিরে ফেলে। কিসের জন্য ঘিরতে পারে? বুথ লুট করার জন্য, বুথটাকে নষ্ট করার জন্য। এবং কেন করেছিলেন? ওই উস্কানিমূলক যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সেটাকে প্রধানত এবং একমাত্র দায়ী করা। এবং এর সঙ্গে আমরা দেখছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 8 তারিখ থেকে এখনো পর্যন্ত পক্ষপাতমূলক আচরণ। গতকাল তিনি গিয়েছিলেন মাথাভাঙায় সভা করতে এবং সেখানে সেই 5 জনের যারা মারা গেছেন, 5 জনই গুলিতে মারা গেছেন। সেই 5 জনের মধ্যে তিনি 4 জনের বাড়িতে গেলেন, কিন্তু একজনের বাড়িতে গেলেন না। এটা সারা পশ্চিমবঙ্গের লোক দেখছে। এবং তিনি ক্রমাগত ইলেকশন কমিশন তথা সিআইএসএফ কে দোষারোপ করছেন, যেখানটাতে তার দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য। তার রাজ্যে তিনি এখনো মুখ্যমন্ত্রী, এখনো পুলিশ মন্ত্রী, হয়তো আর কিছুদিন পরে থাকবেন না, কিন্তু এখনো
সেই হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার দায় দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল। এই ঘটনা তিনি সম্পূর্ণভাবে তিনি এক পেশে এবং পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন, সেটা সারা পশ্চিমবঙ্গের লোকজন দেখতে পাচ্ছেন। এবং এই জন্য আমরা এই ঘটনার সম্পূর্ণভাবে নিন্দা করছি। আমরা তদন্ত দাবি করেছি যে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় সামনে চলে আসছে। একদিকে তিনি বলেছেন যে পুলিশ এখন আমার কাছে নেই, বা এসপির সম্বন্ধে যে কথা বলছেন সেই ক্ষেত্রে সিআইডি তদন্ত তার পাশাপাশি তিনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমাদেরও সন্দেহ হচ্ছে যে তিনি কিভাবে এই তদন্তটা চাইছেন। আমরা নিরপেক্ষ একটি তদন্ত চাই এবং সেদিনকার কি ঘটনা হয়েছিল এবং যারা যারা দোষী, তার মধ্যে যারা ওই প্ররোচনামূলক কথা বলেছিলেন তাদের শুদ্ধ সবাইকে নিয়ে তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত করা হোক, সেটা আমরা চাইছি। ধন্যবাদ। এই মোবাইল নীল জামা একটু 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 সরে বস। आनंद बर्मन को किसने मारा और जिस मॉब की आप बात कर रहे हैं, उसी मॉब ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी अटैक किया और उसी मॉब ने बूथ कैप्चर करने की भी कोशिश करी और उसी मॉब के साथ ममता बनर्जी आज खड़ी हुई है। तो वो मॉब कौन है? वो कौन लोग हैं जो तृणमूल पार्टी से जुड़े हुए हैं? वो कौन लोग हैं जो ममता बनर्जी की 8 अप्रैल की स्पीच सुनकर 10 अप्रैल को सुबह वोटिंग की लाइन में खड़े हुए एक दलित युवक को गोली मार देते थे? वो कौन लोग थे जो शीतलकुची में भय और डर का माहौल पैदा करना चाहते थे ताकि वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ना हो सके? लेकिन इस सब के बावजूद शीतलकुची में बहुत बड़ी मात्रा में पोलिंग हुई और लोगों ने अपने घर से निकलकर ममता बनर्जी को पोलिंग बूथ पर जवाब दिया, जिसके परिणाम 2 मई को ममता बनर्जी को दिखेंगे। কথা হলে কি করে হবে? क्या बोलছি তো মাইক আছে কিন্তু এত কথা বলছে বলতে পেছনে আড্ডা মহল হয়ে গেছে প্রেস কনফারেন্স। ये इलेक्शन कमीशन का कार्य क्षेत्र है, इस पे मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? जो भी इलेक्शन कमीशन तय करेगा हम उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। मालवीय जी, कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में कहा गया है कि दिलीप घोष जी और बीजेपी बंगाल लगातार ममता बनर्जी को उनके पैरों में चोट लगने के कारण उनको फिजिकली चैलेंज कहा जा रहा है, ये नंबर 1, एंड मेंटली वो ठीक नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये उन लोगों का दावा है कि बीजेपी एक महिला को ठीक तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो बंगाल कैसे संभालेंगे? ये मैं क्या हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की चोट जल्दी ठीक हो ताकि 2 मई को वो चलकर अपना इस्तीफा देने पहुंच सके राज्य भवन। अमित जी, सवाल मेरा ये, क्या इस वीडियो को लेकर आप लोग चुनाव आयोग के पास जाएंगे? हम चुनाव आयोग के पास पहले भी जा चुके हैं और इस वीडियो को आने के बाद मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। अमित जी, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी ने आरोप किया है कि कोविड स्टेट में इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भाजपा के बहुत सारे लीडर्स बाहर से आ रहे हैं यहाँ के प्रचार के लिए। तो ये जो कोविड का आरोप भाजपा के ऊपर दे रहे हैं ममता बनर्जी, इस थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी तो यहाँ की स्वास्थ्य मंत्री भी है ना,
मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, और कोविड तो पिछले वर्ष भी था, उस वक्त भी बहुत लापरवाही हुई। तो ममता बनर्जी को पहले ये बताना चाहिए कि बतौर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बंगाल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इतने खस्ते हाल में है, उसके लिए वो क्या कर रही है। वो शायद अभी भूल गई है कि वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अभी भी है। ये सारे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, गवर्नेंस है, उस पर तो वो कोई चर्चा कर ही नहीं रही है इस चुनाव में। Mamta Banerjee has alleged that this COVID situation has worsened because of the Modi and Shah who have come from Delhi and brought COVID in here in Bengal from Delhi. And she has also promised in one of the rallies saying that she will give free vaccine. Even if she has to buy it, she will give free vaccine to everyone once she wins this election. How do you see this? First of all, Mamata Banerjee should use the vaccines that have been sent to the state by the center. She has failed to inoculate people who are in the state and use the supplies that have been sent. As far as other charges are concerned, I don't want to comment on it. She's been making a lot of frivolous statements of hate. Let people die, but don't do anything to stop our flying ambition of winning the war. I don't know what he means by this. The truth will say. I have understood that, but I don't know what is he implying. Maybe you should ask this question to him, what he means by this speech. हमने चुनाव आयोग से बार बार दरख्वास्त करी है कि प्रदेश में फ्री और फेयर चुनाव हो, उसके लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो करनी चाहिए। अंततोगत्वा बंगाल की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार को चुन सकें। इसी प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो 35% ऐसी सीट थी जो अनकंटेस्टेड हुई। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को डराया, धमकाया और भय के माहौल में पंचायत के चुनाव कराए। लगभग 2 करोड़ लोग अपना मतदान नहीं दे पाए थे। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और यहाँ पर लोग अपनी इच्छा से बिना भय के अपने जनप्रतिनिधि और अपनी सरकार को चुने, ऐसी हमारी इलेक्शन कमीशन से अपेक्षा है और दरख्वास्त भी है। देखिए, अभिषेक बनर्जी के बयानों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक बंगाल की संस्कृति है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम इस जमीन से, इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक बंगाल से हैं, जनसंघ के सबसे लंबे समय तक रहे अध्यक्ष बंगाल से हैं। स्वामी विवेकानंद हमारी पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण अंश है। तो हमें यहाँ क्या बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहिए, ये अभिषेक बनर्जी से सीखने की हमें जरूरत है। अमित जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरा 4 फीट का चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज है कि ईवीएम पे कोई ब्लेम नहीं है इसकी राजनीति। जब टीएमसी चुनाव हारेगी तब ईवीएम की बात करना शुरू करेगी, जैसे हर बार होता है। धन्यवाद। हेलो।